Ito na tayo kay Ate Karkar. Okay, announcement guys. Another dog, another day. Ate Karkar, good morning sa'yo. Morning. Kamusta ba? Hindi ba kayo napagyo? Napagyo. Bumaba ba sa inyo? Oo. Yun lang. Kamusta naman dun? Okay naman. Wala namang malalang pinsala. Wala naman. May takas naman kami. Anong dala mo ngayon? Pomeranian, no? Oo, Pomerania. Party color. Yes. Ilang months na yan, Ate Kar? 3 months. 3 months old. Anong gender? Female. Female. Sige. Magkano? 13K. 13,000. Yes. Ayan o, party color na Pomeranian, guys. Ano ba to? Teacup o ano? Teacup. Teacup. Yan, Chihuahua. Chihuahua. Ilang months na yan? 3 and a half. 3 and a half, lalaki. Oo, lalaki. May vaccine. Oo, meron. 2 diwal, isang 5 in 1. Magkano? 30. 13K. Negotiable. Negotiable pa. Ito, Yorkie, oh. Ganda. Ayan. Yorkie. Yorkie mo, ilang months na yan? 1 year old. 1 year old. Ano pa, basal pa? Oo, basal. Guys, Yorkie, oh. Anong gender, babae, no? Babae. Vaccine po. Oo, merong vaccine. Kumpleto na yan. Complete Alagaan vaccine na. lang. Yan guys, complete vaccine na, alagaan nyo na lang. Magkano, Ate Kar? 15K. 15,000. May negotiable pa. Blue and gold ang kulay niya, oh. Sige. Tapos last, Pomeranian. White naman. Yan. Male. Oh, 8K lalaki. na lang. 8K lang. Negotiable pa. Ito medyo mahaba ang uso. Halo na to. Pack type. Halo na to. Pack sa kabir. Ayan. Nag-shed na siya. Magkano? 8K? Oo. 8K Sige, na Ate lang. Kar, update tayo ng contact number mo. Ang number ko po, 0927-938-3879. Sige. Tapos Karkar Mag. Karkar magpayo. Payo. Salamat po. Thank you.